So what's up guys, ako si Nilodan Viners, ang batang vlogger. Nara ko dire sa ubos guys, nara ko dire kay kanra ko guys. Shoutout to siya guys, mori si kan dito guys, nagtukod na ditong tangkal dito guys no. Tukod na kayo dito si Kuya Sarwin dito guys. Okay dito guys no. Okay ba guys tanang guys, musta na ang Lodhan guys. Okay na ba kayo dito guys no, mga video guys, ang binaka vloggers sa Nilodan Viners guys no, ni exercise ko dito guys no dito guys, ni makita dito guys, ni exercise na ko guys, gikuha na ako ng video dito guys no. So karon guys kay kuha na dito yung bahay dito guys, ganito guys, tangkal guys. Shoutout na siya guys, smile lang siya gitu guys no. Okay ra kayo dito guys, kay shoutout mo kayo dito guys, masa mo dagay kan ni guys no. Tawa guys, at tanaw ra ko sa camera dito guys, okay ra ni guys oh di ba. Charwin dito guys, ito na tukod ng tangkal guys no. So guys, shoutout tayo siya dito guys no. Dito tangkal dito guys no, sa Nilodan Viners guys no. Smile na sa tigwin dito guys, ako po guys, smile kayo tanan. Okay ra kayo mga kabayners sa Nilodan guys no. Okay ra kayo mga ka-vlogger guys, diba guys, niingan na sa tigwin nga shoutouts ako guys no. Dansoy dito guys, dansoy ay dansoy gid oh. Dansoy tulog na dansoy guys no. Dansoy dito guys no, nara ko guys kwarto dito guys, solve ko dito guys no. O karon guys, ini paangat ko dito guys no, naari dito kan dito guys na silang mukmok guys no. So karon guys kay pas kog dalagan dito guys no. Oh kaya ra gid ni guys, okay ri kay ning kupag dalagan guys. So tapos nang Jenny, shoutout si Jenny dito guys no. Dito guys si Jenny dito guys no, video dito guys si dito guys Jenny oh di ba. Rimukmok dito guys, shoutout si Rimukmok guys no. Shoutout sa mga kabayners sa Nilodan. Okay ra dito guys no, bisita ra kayo dito guys. May na lang kay nakakaon na lang dito guys. Okay ra dito mga kabayners sa Nilodan guys. Okay ra kayo sa mga katropa guys sa Nilodan Viners no. Okay ra kayo dito guys, kay ako naman si DJ sa Nilodan Viners, ang pinabatang vlogger sa tropa Nilodan Viners. Kauban ako si Kuya Sarwin kani kay so karon kay vlog de guys. Wala ko kabantay nga asa man ako mga kabara tropa sa Nilodan. Asa man si nara man si Nilodan TV si Kuya Sarwin guys. Oh, balik na ko sa tangkal dito guys, kay mora man ibag muna yan guys no. Oh iba guys, shoutout na yun dito sa Atigwin dito guys. Kabayaners no dito guys, Kuya Sarwin sa Nilodan guys no. Smile us Tigwin dito guys no. Nawa guys, napta naman gabi guys. Ngit-ngit na kayo ditong panahon na guys. Oh di ba, nikalit hayag dito guys. Anong maning ano, nikalit ngit-ngit kag hayag. Na ako dito guys, gagan ako dito guys. Oh di ba? Gipicturan pa ko guys. Ay video, sorry guys, video. No, smile ako dito guys. May istorya ako dito guys, si Tigwin ng video sa vlog sa Nilodan guys no. Tapos smile lagi ko guys no. Tawa smile to Nilodan Viners oh di ba. Okay ready guys, update video guys, muro to guys, bye bye, see you on the next vlog.